오늘 하나님께 영광 돌리고 또 우리 성가대 찬양으로 참 할 때 저도 많이 은혜와 힘을 얻었습니다. 예, 감사함을 드립니다. 보시다시피 지난번 봄 집회 때도 집중훈련을 했기 때문에 유치원 목사님 비롯한 죄송합니다. 예. 예, 우리 강사님 모시고 또 포럼자 간증자도 오시게 해서 제가 굉장히 떨렸는데 오늘 또 진정이 되지 않고 하나님 앞에 떨어야 되는데 여러분 보고 지금 떨고 있습니다. 죄송합니다. 넘어가도록 합시다. Actuellement, je suis en train de trembler. Je suis assez angoissé parce que je vois la tête de toutes les personnes qui sont en face de moi. 예, 유럽 집회 또 우리 바리반숙교는 지금 집중 훈련을 하고 있습니다. Il y a eu la conférence européenne et actuellement, nous sommes en train de faire la formation intensive de cette église. 예, 이를 위해서 저희 교회와 또 저도 특별 새벽 기도에 또 24 했던 기도하고 왔습니다. Et moi, j'ai effectué la prière du 24 dans mon église et je suis venu. 예, 이번 우리 유럽 집회를 통해 저도 은혜 받고 7가지 중요한 언약의 말씀 저도 찾게 됐습니다. Et grâce à la conférence, j'ai pu recevoir beaucoup de grâce et je suis en train de trouver la parole actuellement. 예, 또 함께 참여한 분들 말씀 받고 왔는데 우리 24 기도하면서 응답받는 그런 우리 모두가 되기를 모두가 되기를 원합니다. 예. Et j'ai la volonté que toutes les personnes qui ont participé à la conférence puissent continuer la prière du 24 avec moi. 예, 우리 설교 말씀 들어가기 전에 우리 바리반석교에 계시는 이진아 장로님 지금 저희 교회 RUTC에 지금 와 계십니다. 예. Et avant de rentrer dans la parole, je tenais à vous informer que l'ancienne Ligina est actuellement dans notre église pour le RUTC. 예, 우리 선교사님 또 우리 여러분들에게 제가 가면 안부 전해달라고 했습니다. Et elle m'a confié de vous saluer de sa part. 예, 오셔서 함께 있는데 24 기도하시고 24 하여튼 말씀의 흐름을 타고 계시더라고요. Et nous sommes en train de suivre la parole dans le flux, en rentrant dans le flux de la prière du 24. 새벽기도 모든 기도에 오시는데 우리 교회 기도 안 하시는 장로님들, 중직자들 도전을 받도록 하셨습니다. Il y a la prière de l'aube que je recommande et c'est un défi pour tous les membres de notre église qui ne prient pas usuellement. 우리 장로님들하고 여자 권사님들 RUTC에 오시가 기도하고 다음날 새벽기도 지금 많이 하고 계십니다. Et tous les anciens, tous les diacres sont actuellement en train de venir à l'église pour faire la prière de l'aube. 우리 바리반석교에 감사함을 드립니다. Et c'est ce que je suis en train de transmettre du coup à l'église du Rocher de Paris. 예, 병원에도 갔다 오시고 그러는데 하여튼 24 기도하고 계시고 24 하여튼 말씀에 이걸 타고 계시더라고요. Et actuellement, en faisant des allers-retours à l'hôpital, elle est en train d'accomplir justement cette prière du 24. 전 몰랐는데 주일날 그리고 모든 새벽기도 바리반석교회 우리 교회에서 예배 다 드렸는데 그 시간에 맞춰 또 예배를 또 드리는 겁니다. 그리고 새벽기도도 또 하신 것입니다. Et donc en fait, ce qui se passe actuellement dans notre église, c'est de faire le culte, puis de refaire un autre culte après, puis ensuite faire la prière de l'aube. 예, 우리 장로님 근황을 조금 말씀드렸습니다. Et l'ancien m'a transmis cette parole. 예, 아무쪼록
프랑스와 유럽 복음화에 237 5전 정도 세계 복음화에 파리반석 교회와 저희 교회 모두 함께 언약 여정을 일심전심 지속으로 가게 되기를 축원합니다. Et j'espère que les églises réunies rentreront dans l'alliance pour pouvoir continuer la direction qu'elles sont en train de prendre. 예, 에, 우리 이성교사님은 저희 교회에 계실 때 부교육자로 하시며 사역 잘 하셨습니다. Et lorsque le parolier Yu était dans notre église, il effectuait très bien son travail. 예, 현장에 뭐 응답, 제자 일으키는 거 너무 중요한 응답들을 많이 받으셨습니다. Et il recevait vraiment des réponses très importantes lorsqu'il effectuait son travail. 그리고 설교 너무 잘하셨습니다. Et surtout, en fait, il transmettait vraiment très bien sa parole. 지난 봄에 와서도 그렇게 했는데 저는 설교를 잘 못합니다. 오늘 보리밥을 드시게 될 겁니다. Alors que moi, contrairement à lui, j'ai vraiment du mal lorsque je transmets ma parole. Je pense que vous allez avoir du mal aujourd'hui. 아무쪼록 여러분 말씀을 잘 성의 인도 가운데 들으시길 바랍니다. Mais j'espère que quand même, à travers ma parole, vous pourrez trouver des réponses. 예, 유치영 목사님 뭐 메시지 잘하는 거 훈련도 많이 받았는데 참 부럽습니다. 예. Et même si j'ai reçu beaucoup de formations, je n'arrive pas à atteindre son niveau. 예, 그럼 오늘 본문 말씀을 통해서 성령을 속이는 일이 일어났을 때라는 제목으로 말씀을 증가하겠습니다. Et aujourd'hui, je vais vous témoigner de la parole qui a pour titre Quand on trompe le Saint-Esprit. 예, 성경을 속이는 일이 초대교회 내부에서 지금 일어났습니다. Et donc, en fait, il y a eu dans la Bible une œuvre qui a trompé en fait le Saint-Esprit. 여기에 하나님의 계획이 물론 있습니다. Et à l'intérieur de ça, il y a forcément un plan de Dieu qui est caché. 예, 아나니아는 사람이 그의 아내 삽비라와 더불어 소유를 팔아 밭을 팔아 그 값을 얼마 감추고 감춘 나머지를 헌금한 것입니다. Et l'histoire, le résumé, c'est que Anania et Saphira avaient vendu un champ et les revenus en fait qu'ils avaient générés, ils ont pris la moitié pour eux et ensuite ont donné l'autre moitié en offrande. 예, 오늘 보니까 본문 말씀에 아나니아 남편 삽비라 아내 함께 의논하고 심지어 이 말씀이 있습니다. 함께 꾀했다 그랬습니다. Et donc en fait, la parole d'aujourd'hui raconte que Anania et Saphira s'étaient accordés en fait pour cette décision-là. 그리고 그거를 마음에 두었다 그랬습니다. Et il est dit que ça a été rempli en fait dans le cœur. 사도 베드로가 사람을 쏜 것이 아니고 성령을 쏘겠다, 하나님을 쏘겠다 그랬습니다. Et l'apôtre Pierre avait dit que c'était pas les gens qu'ils avaient réussi à tromper, mais justement Dieu. 그리고 어찌하여 주의 영을 시험하느냐 또 그러기도 했습니다. Et il avait même dit comment osez-vous soumettre le Seigneur à une telle épreuve? 결정적으로 보니까 어찌하여 네 마음에 사단이 가득하여 성령을 속이느냐 이렇게 결국 말씀을 듣게 됐습니다. Et il avait transmis il avait évoqué comment as-tu pu t'accorder avec Satan pour pouvoir essayer de tromper le Seigneur? 어찌하여 이를 내 마음에 두어 사람을 속인 것이 아니고 하나님께로 다 그렇게 말씀했습니다. Et donc la finalité, c'est que ce n'était pas les gens qu'ils avaient réussi à tromper, mais Dieu qu'ils avaient tenté de tromper. 바리반석이 그렇다는 말이 아닙니다. 예. Et je n'affirme pas que l'église du Rocher de Paris effectue les mêmes genres de tromperies. 예, 우리 다락방 교회는 전도자는 주의 종들은 누구나 하나님의 절대 언약 들고 세계 복음화의 언약 여정을 지금 가고 있습니다. Et notre chambre haute dans notre église est actuellement en train d'effectuer l'évangélisation mondiale. 예, 유무사님 세우셔서 말씀 선포하게 하시고 방향, 시간표, 흐름 다 이렇게
하는 가운데 하나님께서 정확하게 세계복음화의 언약을 성취하고 계십니다. Et c'est en suivant les directives du pasteur Young qu'ils ont orienté, et pris la direction pour pouvoir mener l'évangélisation mondiale. 예, 이때 우리가 오늘 이 말씀을 오늘 본문 말씀 보면서 하나님 음성을 듣고 프랑스 복음화, 유럽 54개 나라 복음화, 237호 전종적 세계 복음화의 언약 여정을 흔들림 없이 인도를 받아야 되겠습니다. Et en écoutant la parole d'aujourd'hui, vous devez, recevoir l'évangile, le voyage de l'évangile et l'alliance en suivant la bonne direction qui est donnée. 지난주일 유목사님 말씀 가운데 본문 말씀 이런 가운데 첫 판에 초대교회 하나님께서 핍박 어려움이 있을 것을 아셨다 그랬습니다. Et la semaine dernière, le pasteur a partagé la parole où il évoquait les persécutions de l'église, primitive. 초대교회는 본문 말씀 얘기 보면 전이죠, 전에. 그 이후로도 그렇습니다. 환란, 핍박, 어려움, 복음 증가하는데 많은 어려움들이 사실 겪고 있고 앞으로도 이게 많이 남아 있습니다. Et en fait, à cette époque-là, l'église vivait énormément de mauvaises choses, comme des persécutions, des difficultés. 그런데 이 복음은 계속 증거되고 복음의 역사가 사도를 통해 교회를 통해 사실 그 가운데 나타나고 있습니다. Mais l'évangile, quant à lui, continuait de se lever et a commencé à créer un mouvement, en fait, à l'intérieur de cette église. 사단은 강력하게 역사하는데 이 복음의 은혜와 능력은 더 확산되고 있다 이 말입니다. Et donc, en fait, ça signifie que c'était pour contrer Satan que ce mouvement s'était levé. 이러할 때에 교회 내부에 사단의 이 교묘한 역사와 교묘하게 시험을 걸어오는 사건이 지금 터진 것입니다. Et en fait, dans cette église, il y a eu un événement qui venait de l'œuvre de Satan qui s'était levé. 물질 시험이라기보다는 헌금에 관한 그런 문제가 들어있다 이 말이에요. Et en fait, cet événement-là, c'était une épreuve, mais pas une simple épreuve matérielle, mais plutôt une épreuve liée à l'offrande et à la consécration. 이 헌금하는 거 하나님 앞에 복음 위에 헌신하는 여기에 교묘하게 사단이 교묘하게 역사하고 지금 있다 이 말이에요. Et donc, cette parole signifie que Satan, derrière cette petite tentation qu'il provoquait, il agissait. 우리 다락방이야 뭐 바리 만석교회도 그렇고 저희 교회 그래 저희 교회도 그렇고 다락방 전체에도 어떤 경우에도 복음을 위해 헌신하는 건요. 제가 확신 건데 최고로 최선을 다해 사실은 하고 있습니다. Et il existe des chambres hautes pour n'importe quelle église. Et moi, je sais et j'ai la certitude que chaque église font le maximum, en fait, lorsqu'ils offrent des offrandes. 그건 정말 감사한 일입니다. Et ça, c'est une chose qu'on peut vraiment remercier. 예, 우리 교회도 났을 때 이제 바람이 확 불었습니다. Et même dans notre église, lorsque la chambre haute était venue, le vent a commencé à se lever. 예, 더 자세하게 말할 수는 없고 그런데도 흔들림 없는 언약 붙음과 그다음 특히 헌신하는 부분에요. 뭐 변함이 없어요. Et en fait, je peux pas rentrer dans les détails, mais cette épreuve-là, c'était une épreuve assez subtile où il n'y avait pas de changement. 제가 불신앙을 조금 했지. 하나님은 그렇게 하지 않으셨어요. Et à ce moment-là, je sais pas si c'était moi qui étais dans l'incrédulité, 교회 어려움 사실 왔습니다. 우리 교회도. et il y a eu des difficultés qui sont venues dans notre église aussi. 언약 붙들고 인도받는 거 이거는 변함이 없습니다. Mais même malgré ces difficultés, il n'y aura pas de changement à l'intérieur de notre église. 예, 다리반석 교회도 그런 줄로 믿습니다. Et moi, j'ai cette certitude pour l'église. 오늘 이 말씀 우리한테 해당할지 안 할지 모르겠습니다, 솔직히. Et honnêtement, je ne sais pas si vous comptez restaurer la parole d'aujourd'hui. 하여튼 우리 교회 이야기를 해야지 남 이야기 뭐 다른 사람 이야기 할 건 없잖아요.
그 헌신하는 이 부분에 보니까 변함이 없고, 그다음에 특히 우리는 프랑스 선교하고 유럽 복음화에 하는데 이 헌신한 부분이요 줄어들거나 뭐 시험 들거나 이것 때문에 없어서 못한다 그런 게 없더라고. 일단 그걸 제가 이건 간증으로 말씀드릴 수가 있어요. Et actuellement, je peux vous délivrer une parole avec certitude, c'est le fait que malgré les difficultés et malgré les angoisses qui sont liées aux événements qui se passent dans les églises, je sais qu'il y aura dans l'alliance aucun changement. 사단이 교묘하게 여러 역사하는 많은 것들이 있는데 그 가운데 헌금하는 부분, 헌신하는 부분, 이거는 어쩌면 가장 민감하게 있잖아요. 교묘하게 이렇게 하는 시험이죠. Et Satan agit énormément, mais surtout, au niveau de l'offrande, en fait, il agit de manière très subtile. 오늘 보니 사단이 아나니아 삽비라 속에 들어가 교묘하게 역사했습니다. Et pour le cas d'Anania, et de Saphira, Satan avait réussi à agir de manière silencieuse 일단 그 명예심을 탁 건드렸어요. et il avait réussi à toucher, en fait, l'orgueil. 그리고 인기와 사람을 의식하도록 탁 건드렸다 이 말이에요. Et il avait également réussi à toucher cette volonté de vouloir plaire aux gens. 아나니아와 삽비라가 여기에 그만 사단에게 걸려든 것입니다. Et Anania et Saphira étaient, en fait, totalement rentrés dans ce plan-là de Satan. 그 핍박 가운데 초대교회는요. 지금 보니까 성경 말씀 그대로 보니까 하나님은 내가 일단 교회 넘쳤습니다. Et lorsque l'on analyse, cet événement-là en profondeur, on peut vraiment, avoir de la gratitude envers Dieu. 교회 은혜 넘치고 성도들 막 사랑이 넘치고 하여튼 말하자면 역사가 일어나고 있어요. Et à ce moment-là, beaucoup de personnes enfin ça l'église débordait d'amour et des mouvements se levaient à l'intérieur du pays. 그 가운데 보니까 막 힘을 다해 막 뭐 소유를 팔고 밭을 팔아 헌신하는 겁니다. 헌금하는 겁니다. Et en fait, cette force-là, elle venait du fait que, elle venait de la consécration des personnes aux offrandes. 그중에 구브로 출신 바나바가 자기 밭을 팔아가지고 그 판값을 전부 다 전도 선교 복음을 위해 헌금한 것입니다. Et parmi toutes ces personnes-là, il y avait quelqu'un nommé Barnabas qui venait de Chypre, qui avait vendu un champ et qui avait donné la totalité de ses revenus en offrande. 우리 다락방 용어 메시지대로 빛의 경제라는 거 그거 바나바는 응답받은 것입니다. Et dans la parole qui était donnée dans la chambre haute, il y avait le terme d'économie de la lumière et c'est un concept qui a été totalement compris par Barnabas. 예, 구브로 출신 그랬는데 이 바나바는 레위 족속이라 그랬습니다. Et en fait, c'était, un lévitique originaire de Chypre et Barnabas, en fait, on l'appelait le consolateur. 바나바 이 뜻은 위로자라는 뜻입니다. Et en fait, la signification littérale de Barnabas, ça signifie consolateur. 이 제자가 헌신한 것입니다. Et en fait, c'était, un disciple qui s'était totalement dévoué. 예, 구브로는 진짜 제자지요. 일단 복음 충만한 자지요. Et en commençant par le fait que c'était un disciple qui était rempli de Saint-Esprit. 두 번째 일단 성령 충만한 자예요. En fait, pour commencer, c'était une personne remplie du Saint-Esprit. 많은 사람을 위로할 정도로 살리는 자라요. Et on l'appelait aussi, le consolateur au point où, en fait, il sauvait énormément de personnes. 말하자면 진짜 재산 겁니다. 망된 겁니다. Et pour faire simple, c'était vraiment une tour à lui-même. 예, 이거 밭을 팔아 하나님 앞에 전도 선교를 위해 빛의 경제 응답받으면서 헌금한 것입니다. Et en recevant la réponse de l'économie de la lumière, il avait vendu son champ et avait donné tous ses revenus en tant qu'offrande. 온 교회가 더 은혜 가운데 이렇게 막 일어나는 겁니다. Et donc en fait, c'était l'économie de la lumière se levait dans toutes les églises pour œuvrer. 이때 아나니와 삽비라가 사단의 역사에서 이들도 헌금한 것입니다. Et c'est à ce même moment-là que
Anania et Saphira avaient, suivi le mouvement de Satan. 부부가 일단 의논을 했습니다. 의논. Mais ils avaient tout de même, en fait, donné des offrandes. 베드로의 말씀 속에는 사탄의 인도를 받아가 꾀했다 그랬습니다. 의논했다 그 말이에요. Mais en fait, selon la parole de Pierre, il avait affirmé qu'il suivait totalement, en fait, le mouvement de Satan. 우리도 하자 이렇게 된 것입니다. Et ils ont donné en offrande avec la pensée, nous aussi, on doit le faire. 바나바 보니 큰일 났다. 우리도 하자 이렇게 나. Mais en fait, ils y ont pensé en regardant Barnabas faire. 이러다 큰일 나겠다. 바나바가 계속 뜨고 인기 다 몰아가겠다. 그렇게 생각한 겁니다. Parce que eux pensaient comme si Barnabas, après avoir donné tous ses revenus, devenait de plus en plus populaire et que nous aussi, on devait devenir populaire comme lui. 나도 할 수 있다. 나도 질 수 없다. 이렇게 나온 것입니다. Et donc, en fait, c'est apparu comme si eux se disaient, nous aussi, on peut le faire. 사단이 충만하여 성경인도 받지 못한 이 아나니아와 삽비라입니다. Et donc, ça, c'est l'histoire de Ananias et Saphira qui étaient totalement menés par Satan. 오늘 말씀 성경에 그대로 보면 밭을 팔았는데 큰 액수가 있는데 얼마나 감춘 것이에요. Et donc, en fait, c'était des personnes qui étaient enfermées par ce plan-là. 그리고 나머지를 교회 와서 사도들 발 앞에 즉 헌금을 한 것입니다. Et le reste, eux, donnaient des offrandes, en fait, dans les églises. 이렇게 하는 과정에 아내 삽비라도 그래도 알더라고 그랬겠습니다. Et avec tout ce qui se passait, Saphira faisait partie de ces gens-là qui donnaient en offrande. 사단 충만한 자의 계산된 헌금이지요. Sauf que ces offrandes, lui, c'était des offrandes de personnes remplies de Satan et qui donnaient des offrandes calculées. 성령 충만한 베드로 사도 아나니아 이것이 전부 다냐 그렇게 물었습니다. Et l'apôtre Pierre, qui était rempli du Saint-Esprit, lui, avait demandé à Ananias, est-ce que ce que tu donnes en offrande, c'est tout? 어찌하여 사단이 내 마음에 가득하냐 그렇게 말했습니다. Et il y avait aussi la parole qui disait, comment as-tu pu laisser Satan œuvrer à travers ton cœur? 어찌 주의 영을 시험하느냐 즉 성령을 시험하느냐 이 말이죠. Et il avait ensuite poursuivi en disant, est-ce que là, tu es en train de mettre en épreuve le Saint-Esprit? 네가 어찌하여 성령을 속이느냐 그렇게 말씀을 했습니다. En disant également, comment as-tu pu mettre en épreuve le Saint-Esprit? 우리 하나님 자녀는 전도자는 성령 인도 받는 게 너무너무 좋고 행복하죠. 아멘입니까? Et les enfants de Dieu reçoivent 그래서 말씀 따라 인도 받습니다. 또 기도도 합니다. 또 성령 인도가 아닌가? 이게 힘을 쓴단 말이죠. et ils utilisent de leur force en donnant des offrandes, en suivant la direction de la parole. 우리는 성령 인도 받는 게 좋습니다. 할렐루야. 근데 하나님과 삽비라는 결국에 성령을 속이고 주영을 시험하고 사람에게 거짓말한 것이 아니고 하나님께 거짓말하게 된 것입니다. Et au final, la finalité de cette histoire, c'est que, en essayant de mettre en épreuve le Saint-Esprit, ce n'est pas les humains, à qui ils ont menti, mais à Dieu. 용산 조상의 메시지. 하나님은 계산된 헌금을 돈을 받지 않으신다 그러더라고요. Et il est dit que Dieu n'accepte pas les offrandes qui sont calculées, 마음 중심으로 드리는 헌금을 받으신다 그랬어요. mais plutôt, en fait, les offrandes qui viennent du fond du cœur. 여러분, 여러분 보고 헌금 못한다 그런 소리가 아닙니다. 그런 걸 말하는 게 지금 아닙니다. Mais moi, en fait, par la parole que je donne actuellement, ça signifie pas que vous devez donner des offrandes forcément. 저와 여러분은 세계 복음을 위해 프랑스 복음을 위해 헌금 헌신하는 부분이 있다면 마음과 중심과 힘을 다하여 성경에 있는 그대로 정말 헌신하는 축복이 있게 되시기를 축원합니다. Amen. Lorsque vous ferez des offrandes vraiment avec la consécration de votre cœur, ça permettra d'avancer l'évangélisation mondiale et ça donnera la bénédiction de la consécration.
사단 충만했지요. 계산했지요. 잘하는 의식했지요. 결국 하나님까지 속이게 된 것입니다. Et la plénitude de Satan, le calcul, en fait, derrière les actes, c'est quelque chose qui trompe, enfin, qui met en épreuve le Dieu, tout simplement. 이렇게 해가지고 어떻게 성공, 승리, 응답 받겠습니까? Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on pourra recevoir, des réponses ainsi qu'être victorieux? 하나님은 만홀히 여기면 받지 않으신다고 했습니다. Et il est dit que Dieu n'est pas capable, en fait, de toucher le cœur. 자, 이렇게 말하는 가운데 베드로가 이 말씀을 딱 한 다음에 아나니아가 그 말을 듣는 그 즉시 혼이 떠나 엎드러져 죽었다고 했습니다. Et après avoir, entendu cette parole de la part de l'apôtre, Pierre, Anania était tombé et son âme avait quitté son corps. Donc en fait, elle était décédée. 이를 듣는 많은 사람들 그리고 교회 온 교회 이것 때문에 하나님을 두려워하게 됐다 했습니다. Et à cause de cet événement-là, toute l'Église, avait commencé à craindre Dieu. 하나님의 역사가 나타났다 이 말이에요. Et ça signifie qu'en fait, le mouvement de Dieu s'est élevé. 이 사단의 역사, 흑암 세력이 여지없이 무너지게 됐다 이 말이죠. Et également, ça signifie que le mouvement de Satan, quant à lui, s'était effondré. 그 즉시 장례를 치르고 또 3시간이 지났습니다. Et ensuite, on fit aussitôt son enterrement. 그 안에 삽비라가 이 일을 모르고 교회 왔다. 교회 왔습니다. Puis ensuite, Saphira, sa femme, ne connaissait pas ce qui s'était passé et est venue à l'église. 베드로가 또 말했습니다. Et, 땅판 값이 이것뿐이냐 내게 말하라 했습니다. et également, Pierre avait réitéré sa parole en demandant si c'était vraiment tous les revenus du champ qui a été vendu, qui étaient donnés en offrande. 삽비라가 예, 이것뿐입니다. 이렇게. Et Saphira avait affirmé oui, c'est bien tous les revenus. 너희가 어찌하여 두 부부가 어찌하여 꾀하여 주의 영을 시험하느냐 무슨 일입니다. Et ensuite, Pierre a surenchéri en disant comment vous, mari et femme, vous pouvez tous les deux mentir comme cela. 이처럼 이 영적인 눈이 이렇게 어둡단 말인가 이렇게 된 것입니다. Donc en fait, ça signifie, est-ce que vraiment vos yeux spirituels étaient à ce point aveuglés? 성령 충만 반대, 사단 충만했고 성령의 인도를 받는 대신 반대, 악령의 인도를 사단의 인도를 받았다 이 말이에요. Donc en fait, c'est la parole, qui est tout le contraire. Ce n'est pas la plénitude du Saint-Esprit, mais la plénitude de Satan et ce n'est pas la direction de Dieu, mais la direction de Satan. 주의 영을 시험하고 성령을 쏘인 것입니다. Et en fait, ils ont essayé de mettre en épreuve le Seigneur et en fait, ils ont essayé de tromper le Seigneur. 성령을 쏘일 수 없는데 그걸 쏘게 됐다 이 말이에요. Et ils ont essayé alors que lui, le Saint-Esprit ne peut pas être trompé. 시간이 좀 가지만 제가 이 말씀을 드려야 되겠습니다. 이때 삽비라가 이렇게 할 때 어떻게 되겠습니까? Et à ce moment-là, Saphira, après avoir entendu ces paroles-là, comment a-t-elle réagi? 예, 그 씻는 손톱을 붙이고 했는데 그걸 가지고 이 아나니아 남편을 확 쳐요. En fait, elle avait des ongles qui étaient collés et a commencé à prendre ses ongles et à les planter, à griffer son mari 당신 왜 이래 노마다 가르게 된다. en disant pourquoi as-tu fait ça, mon mari? 왜 하나님을 속이려고 해? 하면 En fait, elle a joué un jeu d'acteur en disant pourquoi as-tu essayé de tromper Dieu? 저기 좀 철학하면 또 꿀거예요. Puis après, elle a commencé à aller plus loin. 그렇게 해야 되는데 똑같이 성령을 속이는 사단의 인도를 받게 됐다 이겁니다. Et même si elle a effectué tout ce jeu de rôle, en fait, bah, comme son mari, elle suivait la direction de Satan. 예, 다락방 초창기 메시지 제가 이 다락방 초창기부터 시작했으니까 이 말 듣고 저도 웃었습니다. 많은 분들이 웃더라고요. 쌍묘의 비 일어났다. Et en regardant pour la première fois ces paroles, j'ai commencé à rire moi aussi parce que je trouve ça vraiment drôle. 삽비라도 그 즉시 엎드러져 혼이 떠나 죽게 되고 장사지는 거 됐습니다.
Donc en fait, au final, Saphira également est décédée et son âme a quitté son corps, puis on l'a enterrée. 예, 이게 뭐 넌센스 퀴즈인데요. 성경에 이런 게 있어요. 성경에 가장 그 쇼핑 중독된 자가 두 사람 있답니다. 그 사람 누구겠어요? 쇼핑 중독자. Ah, dans la Bible, il y avait une personne qui était dépendante en fait du shopping. 여기 보니까 다 아시는 듯하지만 저는 모를 겁니다. Et vous pouvez faire genre de savoir, mais je suis sûr que vous ne savez. 지금 알아맞혀서 대답 안 하셔도 됩니다. 제가 말씀드릴게요. Et c'est moi qui vais distribuer la parole, donc vous n'êtes pas obligé d'essayer de deviner. 예, 삽비라. 다 삽비라. Et en fait, cette personne qui était addict au shopping, c'était encore Saphira. 또한 사람이 있어요. Et il y a encore une autre personne. 아브라함 안에 사람이다. 다 사람. Et c'était la femme d'Abraham qui s'appelait Sarah. 웃자고 한 소리는 납니다. Et j'ai senti que ces rires que vous faites ne sont pas sincères. 하나님은 만노리 여김을 받지 않으십니다. 우리가 속인다고 속이는 게 아닙니다. Et il faut comprendre qu'en fait, nous, on ne peut pas être trompés. 예, 그래서 우리는 뭐 이미 결론 났잖아요. 복음의 전도 세계복음과 결론 났는데 하여튼 성의 인도를 잘 받으시고 정말 프랑스 복음화 유럽 53개 나라 복음화 2, 3, 7, 5천 정도 세계복음하는 일에 가장 하나님께 영광을 돌리는 회심도 그렇게 하시고 예, 충성도 그렇게 하시고 아멘. Amen. Et nous, 하나님께 그렇게 하는 줄로 믿습니다. et moi, j'ai la certitude pour l'Église du Rocher de Paris, parce que je sais qu'on a notre conclusion qui est l'évangélisation mondiale, et on va commencer par l'évangélisation de la France puis l'Europe. 시간이 가기 때문에 두 번째 메시지는 간단하게 하고 결론을 맺도록 하겠습니다. Et comme le message que je suis en train de faire, il est assez long, j'essaierai de m'arranger pour faire le deuxième message plus court. 예, 두 번째로 그러면 우리는 어떤 응답을 오늘 진짜 받아야 되겠습니까? Et il faut savoir que nous, il y a une certaine réponse qu'on doit recevoir. 예, 프랑스 복음화, 유럽 53개 나라 복음화, 2, 3, 7, 5천 정도 세계 복음화를 하는데 우리는 어떤 응답을 오늘 이 시간 진짜 받아야 되겠습니까? Et nous, malgré l'évangélisation de la France, de l'Europe, des 237 nations et des 5000 tribus et de l'évangélisation mondiale, nous, en fait, quel est notre rôle? 세계 복음화를 위한 시스템 우리 회복하고 이 응답을 꼭 받아야 되겠습니다. En fait, on doit vraiment, avec certitude, recevoir des réponses en restaurant le système, en fait, de l'évangélisation mondiale. 예, 이건 제가 설교하면서 이렇게 했고 요즘 유 목사님 우리 본부의 흐름 메시지 속에 나온 단어가 멋진 단어가 있어요. Et j'avais écouté une parole du pasteur Yu et il avait employé un terme qui était vraiment très stylé. 예, 세계 복음화를 위한 우리는 300% 준비, 그 망대를 정말 우리는 준비하고 응답받아야 될 줄은 믿습니다. Il avait dit que dans l'évangélisation mondiale, on devait être prêt à 300% et qu'on devait être prêt pour établir la tour. 예, 그 첫 번째는 오직 복음 충만이죠. 오직 그리스도죠. 이게 첫 번째 우리 완전 갖추고 회복하고 300% 갖출 시스템이고 망대입니다. Et en fait, nous, on doit devenir des tours spirituelles qui sont complètement équipées et donc qui sont complètement remplies de l'évangile avec uniquement le Christ. 우리 무조건 오직 그리스도입니다. 오직 그리스도. Et dans tous les cas, ce sera uniquement le Christ. 저기 보십시오. 프랑스는 그리스도의 필연성만을 증거할 때 오직 그리스도만 증거한다 그 말이죠. Et comme le texte qui est écrit sur le mur, nous, on doit pouvoir réussir avec uniquement le Christ. 예, 넘어가겠습니다. 두 번째입니다. 오직 성령 충만, 보호자의 능력, 하나님의 능력, 다른 것으로 충만하지 말고 오직 성령 충만. 요 시스템을 어제 우리 집중을 해 말씀처럼 내 것으로 개인화 망대로 만드는 것입니다. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on doit être rempli du Saint-Esprit avec la puissance du trône et la puissance de Dieu et 네. pas d'autre chose. 다른 것으로
다른 것으로는 충만하면 안 돼요. On ne doit pas être rempli d'autre chose. 예수님 말씀 마지막에 말씀했습니다. 사도행 1장 8절 오직 성령 충만하라 그렇게 말씀하셨습니다. Et dans les dernières paroles de Jésus, il avait dit, «Remplis-toi seulement du Saint-Esprit». 우리 바리반석 교회는 예, 성삼위 하나님 보좌의 능력, 성삼위 하나님 그 보좌의 능력, 그 우리는 24 기도하시고 하여튼 오직 성령 충만한 교회 계속되기를 축원합니다. Et je vous bénis de pouvoir devenir une église qui continuera toujours avec seulement le Saint-Esprit. 예, 복음 확실한 교회, 뭐 성교사님, 또 우리 장로님들, 성도님들 이건 확실하니까 두 번째 진짜 참된 힘, 능력 오직 성령 충만하시기를 축원합니다. Et j'espère vraiment que vous serez remplis du Saint-Esprit parce que vous êtes une église qui accomplit seulement avec l'Évangile. 이것도 유목사님 너무 멋있는 메시지를 내셨어요. Et le pasteur Ryu avait donné une parole qui était vraiment très bien. 아예 24 기도하는 것입니다. Et il avait dit dans cette parole qu'il fallait prier dans le 24. 예, 그리고 기도에 절대 망대하여튼 세우는 겁니다. Et il fallait établir la tour absolue de la prière. 예, 세계 복음을 위한 시스템 회복 세 번째입니다. 세 번째. Et la troisième chose, en fait, ça, c'est la troisième chose, en fait, pour restaurer le système de l'évangélisation mondiale. 예, 세계 복음을 위한 올바른 헌금관, 즉 헌신입니다. Et il faut avoir cette consécration, ce dévouement pour l'offrande, en fait, de l'évangélisation mondiale. 예, 우리가 드리는 11조로 교회를 살립니다. Parce que la dîme qu'on donne, c'est une dîme qui peut sauver des églises. 그다음 우리가 드리는 선교 헌금으로 전도 선교 237로 전종조 프랑스뿐만 아니고 세계 복음화 선교하게 돼 있습니다. Et ensuite, également, ces offrandes-là, en fait, c'est des offrandes qui œuvrent pour l'évangélisation mondiale. 왜 세계 복음화를 위한 영적 플랫폼, 성전 건축, 뭐 건축헌금, 모든 헌금 이걸 올바른 헌금관을 나의 마음대로 시스템으로 갖춘 것. Et en fait, tous ces différents types d'offrandes, c'est des offrandes qui vont contribuer à moi et à la tour que je peux établir. 이게 빛의 경제고 빛의 경제를 회복하는 바로 그 축복의 뭡니까? 예, 그 플랫폼 자체입니다. Et ça, en fait, c'est une plateforme qui va se lever pour pouvoir recevoir la bénédiction de l'économie de la lumière. 아나니아 삽비라 유형에 이런 분들이 많을 것입니다. Et alors que Anania et Saphira, eux, ils avaient calculé leur offrande. 우리 헌금하는 분, 헌신하는 여기에도 우리가 속지 아니하고 정말 성령이 충만하여 성령이 받은 그런 축복이 우리 모든 바리반석교회에 대한 삶계는 되시기를 축복합니다. Et j'espère vraiment que l'église du Rocher de Paris sera une église qui pourra donner des offrandes en recevant la bénédiction. 그리고 오직 그리스도 이 복음, 참된 빛의 이 복음 증가하는 일에 우리가 헌금 헌신할 수 있다면 그거는 최고로 하는 것입니다. Et en fait, il faut comprendre qu'on doit donner le maximum si c'est pour la diffusion de l'évangile en termes d'offrande. 그거는 정말 하나님을 속이지 말고 사람을 속인 것이 아니고 하나님을 속인 것이 아닌데 하나님 앞에 이거는 막 최고, 최선 그 다음에 적게 말고 요즘 유목사님도 뭐 계속 뭐 산업성경 메시지도 많이 말씀하시는데 하여튼 많이 하게 되시기를 축원합니다. Et en fait, ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas de vouloir calculer en fait combien on veut donner, mais il veut juste qu'on ait dans notre cœur ce sentiment d'avoir donné le maximum. 하여튼 그렇게 인도받으시기를 축원합니다. Et je vous bénis de 예, pouvoir suivre cette 설교를 더 direction. 잘할 수가 없어요. Et moi, je n'arrive pas à rendre la parole plus divertissante que ça. 우리 교회 이야기하면 참 그런데 우리 교회 이렇게 합니다. Dans notre église, il y a des paroles, des histoires qui sont partagées. 예, 11조는 하나님의 것이 11조로 드리고 Et la dîme est donnée en tant que dîme pour Dieu. 그다음 11조를 프랑스, 유럽, 2, 3조 등등 세계 오막
위해 선교헌금으로 11조를 선교헌금으로. Puis en fait, la deuxième dîme qui est donnée, c'est une dîme qui œuvre pour l'évangélisation mondiale, l'évangélisation de la France, l'Europe et les 237 pays. 그다음 또 11조를 뭐 감사헌금, 건축헌금, 랜턴트, 뭐 장학헌금, 모든 헌금 하여튼 그다음 11조는 하여튼 이렇게 드리는 것입니다. Et ensuite, la prochaine dîme, c'est une dîme qui est purement une offrande, que ce soit pour quelque chose de ciblé ou pas. 13조는 기본. Et en fait, c'est pour les 13 offrandes, des longues offrandes. 헌금이 한 심각하기 때문에 이제 웃으면서 웃어요. Et moi, en fait, je donne ces offrandes avec le sourire. 우리가 이렇게 한 데는 제가 배워서 그렇습니다. Et en écoutant ces paroles-là, moi, j'ai compris quelque chose. 하나교회 원로 목사님 박지원 목사. Et je vais parler du pasteur Park. 제가 총친 신대원 3학년 때 그 당시 교회 이름 송영교회로 부임했어요. C'était que moi, lorsque j'étais encore écolier, j'allais dans une certaine église. 부임 들어가니까 목사님이 말씀을 하시고 바로 그 자리에 가르치기. Et dans cette église-là, c'est une des premières choses qu'on m'a appris. 11조를 11조로, 그 다음 11조를 성경으로, 그 다음 11조는 또 다른 모든 헌금, 13조 해라. En fait, c'était ce système la première dîme, c'est la dîme, la deuxième, c'est pour l'évangélisation et la troisième, c'est pour l'offrande. 우리 교회 목회 방침이다. Et donc, en fait, c'était un système qui était mis en place par le pasteur de notre église. 그때 교육전사 때부터 그렇게 했습니다. Donc, c'était quelque chose qui était établi, en fait, dans notre église. 그리고 제가 지금 우리 교회 칠곡 송년교회 개척교회, 지금은 이제 교회를 바꿔 강북영광교회를 부임했습니다. Et avant le nom actuel de notre église, on avait d'anciens noms. 이성교사님 그때 우리 교회 저보다 먼저 왔는데 전사님 계시더라고요. Et dans notre église, la personne dont je parle était venue avant moi. 예, 그래서 우리 교회도 그래야 했습니다. Et c'était elle qui m'avait expliqué, en fait, ce système d'offrande. Donc, on a juste poursuivi ce système-là. 자랑하는 게 아니고 그렇게 인도받는다. Et en disant que dans notre église, c'était comme ça qu'on suivait la direction. 성경에 보니까 이렇게 한 세계 복음을 위해 헌신하고 쓰임받은 증인 증거가 많이 있습니다. Et il est dit dans la Bible que c'était une parole qui devient témoin, en fait, de l'évangélisation. 아브라함 그렇게 했습니다. Et Abraham, lui, avait fait cela. 네 독자 이삭을 내게 바치라 했습니다. Parce que Abraham, lui, il avait offert son fils en tant que sacrifice. 당연히 아나니아와 반대로 성령 충만하여 아멘하고 그대로 했습니다. Et lorsque Dieu lui avait demandé ce sacrifice-là, Abraham n'a pas hésité, en étant rempli du Saint-Esprit, il s'est dit qu'il allait le faire. 하나님 급하게 아브라함 불렀습니다. Et ensuite, Dieu avec précipitation, avait appelé Abraham. 아브라함아, 아브라함아, 급하게 불렀습니다. Il avait, avec précipitation, appelé Abraham en disant Abraham, Abraham. 네가 이제야 나를 사랑하는 줄 경외하는 줄 내가 진짜 알았다 했습니다. En disant maintenant j'ai vraiment compris ton amour que tu avais pour moi. 네, 헌금 헌신하는데 합격했다 이 말이에요. Et donc en fait, ça signifie que il avait confiance dans l'offrande dans le cœur qu'il avait mis Abraham. 하나님의 아니 그건 뭐 천년 응답도 되죠. Et 이삭 대신에 순양을 응답하셨습니다. Et donc en fait, au final, il a donné autre chose comme sacrifice à la place de son fils Isaac. 내 씨로 내 씨가 대적의 승문을 얻으리라 그 응답하셨습니다. Et il avait clairement reçu une réponse à ce moment-là. 그 씨란 말은 오실 그리스도를 말하지요. Et cette réponse-là, en fait, c'était 대적의 승문이란 말은 사단의 모든 권세를 끄끄실 참된 왕 그리스도를 보내겠다. la réponse que Dieu allait envoyer le Christ pour pouvoir vaincre Satan. 이 속에 세계복음화 능력 또 축복 응답 또 하셨어요. Et à l'intérieur de ça, il y avait toujours la bénédiction de l'évangélisation mondiale et la réponse.
저 하늘에 수많은 별 하면 저 바다의 모래 얼마나 많냐. 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 네 자손이 그렇게 축복을 천하 만민이 그렇게 복을 얻을 것이다. Et la bénédiction qui était donnée en fait par Dieu, c'était la bénédiction que il allait recevoir autant de bénédictions que le nombre de grains de sable à la plage ou le nombre d'étoiles dans le ciel. 렘넌트다 역대상 29장에 보니까 즐거이 자원하는 마음으로 하나님 앞에 헌금했습니다. Et lorsqu'on regarde le chapitre 29 de Chroniques, on parle du remnant David qui avait donné avec joie à Dieu. 무슨 헌금이다 이게 중요하죠. 세계 복음만을 위한 영적 플랫폼 성전 건축 헌금. Et en fait, on peut se demander quel type d'offrande c'était. Ben, en fait, c'était l'offrande qui contribuait à l'évangélisation mondiale. C'était l'offrande pour la construction du temple. 이게 뭐 완전 100% 의신입니다. Donc en fait, c'était une offrande à 100% de consécration. 그리고 평생 헌금을 준비하고 평생 준비한 그거 다 드렸다. Et toutes les offrandes qu'il avait préparées durant toute sa vie, en fait, il a tout donné. 헌금 드리기 전에 우선 마음을 드리고 했습니다. Et c'est avec joie et bon cœur qu'il avait donné ces offrandes. 여호와의 전을 사모하는 거 하나님 아셨어요. Et il était dit que c'était devenu la louange du Seigneur. 세계 복음을 위한 영적 플랫폼 성전 건축하고자는 그 하나님 아셨다. Et Dieu savait que c'était devenu une plateforme spirituelle pour l'évangélisation 그 mondiale. 성경에 보면 하나님께서 이 다윗의 마음 중심을 그렇게 기뻐하시고 받으신 것입니다. Et c'est vraiment avec joie que Dieu recevait également les offrandes de David. 그래서 즐거운 마음으로 또 여호와를 송축하면서 너무 감사함으로 헌금을 드린 것입니다. Et David, quant à lui, donnait vraiment avec joie et avec gratitude pour le Seigneur. 금 3,000 달란트, En préparant de l'or, 은 7,000 달란트, environ 7000 tonnes d'argent, 놋, le bronze, 철, 1000, 나무, le bois, 금은 보석, et également les pierres précieuses, 채석, 대리석 돌 같은, du marbre, 그리고 다른 보석, mais également beaucoup d'autres joyaux. 옥돌, 옥돌, Des jarres. 여호와를 송축하며 하나님 앞에 드렸다. Et tout ça, en fait, c'était pour louer en fait le Seigneur. 제가 막 지어낸 게 아니고 제가 성경을 보고 다윗이 평생을 이 헌금 때문에 했잖아요. 준비를 하고 이렇게 드렸다고 했어요. Et ce n'est pas ça, je le tire de la Bible en fait, qui dit que toute sa vie, David avait préparé toutes ses offrandes. 한 명만 더 들고 제 말씀을 마치도록 하겠습니다. 제가 성경에만 적인 너무 많은데 브리스길라 아울라 부부. Dans la Bible, il y a énormément d'autres exemples, mais je vais parler en dernier de Priscille et Aquila. 로마 16장 3절 4절에 목을 내놨다. Extrait de Romains chapitre 16, verset 3. 생명건 헌신한 겁니다. En fait, c'était des gens, 헌금으로 치면 생명 걸고 했대. 목을 내놨다. c'était des gens qui avaient donné leur vie entière en tant qu'offrande. 예, 19도 드린 게 아닙니다. 100% 드린 겁니다. C'est des personnes qui donnaient vraiment 100% d'eux-mêmes. 그래서 바울의 동역자로 아시아, 유럽 그리고 로마까지 세계 복음화에 그렇게 쓰인다는 것입니다. Et c'était des personnes qui étaient des collaborateurs de Paul et qui a commencé avec l'Asie puis l'Europe et qui avaient œuvré pour l'évangélisation mondiale. 제가 총신신학교 다닐 때, 신대원 다닐 때 강의를 들은 것입니다. Et moi, lorsque j'étudiais, j'entendais les paroles. 그 교수님 강의할 때 지식으로 배운 거예요. 은혜를 받았어요. Et je continuais de recevoir de la grâce. 근데 그 교수님요, 그 나중에 보니까 다락방 반대하는 신학적으로 이단 만든 제일 앞장서 계시고. Sauf que, en fait, j'ai compris que cette personne-là qui me donnait ces paroles, qui me donnait de la grâce,
신대원 때, 신학생 때, 강의 시간에 그때는 내가 은혜를 받았다. C'est une, 강의로, 지식으로 들은 게 아니고 c'était une personne qui avait fait scandale, et ça, je l'ai appris après. 이야기입니다. 바로 이 이야기입니다. Et c'est justement cette parole, cette histoire, 한국 교회사 선교 역사에 이런 이야기입니다. et en fait, tout ça pour dire qu'il y a ce genre d'histoire malgré toutes les choses qui se passent en Corée. 미국의 산업인 중직자 푸드 공사에 푸드 공사란 중직자 산업인이 있었다. Et en fait, c'était un saint, un membre qui faisait partie de l'industrie F-Food. 저기 서쪽에서 동쪽 저기 워싱턴으로 가는 기차 안에서 희한한 광경을 이 사람이 본 겁니다. Et à l'intérieur d'un train qui menait à Washington, il y avait une histoire assez étrange. 뭘 봤는지 아십니까? C'était qu'est-ce qu'on doit recevoir en fait? 갓을 이렇게 쓰고 수염 이렇게 있거든요. En portant un chapeau assez spécial et en ayant de la barbe et la moustache qui était très longue. 도포자락에 양복이 아니고 이상한 옷을 입고 있는 사람, 담뱃대를 불고 부채를 드는 사람을 기차 안에서 봤어요. Et c'était une personne qui portait des nœuds papillons et qui s'habillait vraiment de manière assez atypique. 그 사람이 누구겠습니까? Et en fait, qui était cette personne-là? 고레아 조선의 신사유람단 이름입니다. C'était une personne nommée d'une famille de Chine qui, durant une certaine époque. 그러니까 구한말쯤 됩니다. Et 조선 마지막 때 c'était une personne de la fin de l'ère Joseon. 이 사람들이 누구냐 이런 겁니다. Et donc en fait, on peut se demander qui était cette personne. 알게 됐습니다. Et 저 고레아 조선에서 모르는 사람들이 c'était une personne durant l'époque de Joseon qui accomplissait les choses. 이분 마음에 불이 붙었습니다. Et il avait cette flamme qui était dans son cœur. 저 사람 나라에 복음을 전해야 되겠다. Et il avait toujours cette volonté de transmettre en fait l'évangile dans le cœur de quelqu'un d'autre. 이분이 산업인인데 헌금했습니다. Et cette personne-là donnait des offrandes parmi toutes les autres personnes. 그래가지고 미국 북장로교 선교회가 설립돼요. Et cette personne-là avait un lien avec une certaine église en Amérique, aux États-Unis. 이 북장로 선교 어느 날 새벽에 어떤 청년이 와서 선교회 문을 두드렸습니다. Et un certain soir, on avait toqué à sa porte. 그러니까 내가 오레아 조선에 선교사로 가겠습니다. 자원하는 청년이 나타났다. Et c'était une personne qui était apparue en disant que moi, j'allais le faire en tant que personne de l'époque Goryeo, de missionnaire. 맥고빅 신학교를 갓 졸업한 25살 청년이었습니다. Et c'était une personne âgée d'environ 25 ans. 그 사람이 북장로 선교에 파송을 받아 오레 조선에 왔습니다. Donc en fait, cette personne qui était venue en tant que sentinelle était allée là-bas. 그 사람 때문에 이제 오레아 조선에 즉 대한민국의 앞뒤 역사에 복음의 빛이 비치기 시작됩니다. Et c'est grâce à cette personne-là que la lumière de l'évangile a commencé à briller. 여러분 다 아시는 사람. Et c'est une personne que vous connaissez tous. 오레아 조선 선교사의 1호 선교사 언더우드 선교사. Et c'était un évangélisateur, un missionnaire qui était venu pour remplir des missions. 여러분 맺겠습니다. Et je vais passer à la conclusion. 초대교회 사단이 역사예요. 시험이 일어날 쯤에 Et dans l'église primitive, il peut y avoir des épreuves, des tentations qui peuvent se lever à cause des actes de Satan. 사단의 계획은 물론 무너졌습니다. Et le plan de Satan s'est bien sûr effondré. 하나님의 계획은 초대교회를 통하여 어떤 환난 핍박 속에서도 오직 그리스도의 복음이 2, 3천, 5천 정도 세계복음화하도록 증거한 것입니다.
Et le plan de Dieu agit malgré les persécutions qui se s et les difficultés qui s'effectuaient dans l'Église primitive, grâce à l'évangélisation du Christ et l'évangile du Christ. 바리반석 교회와 또 저희 강북과 함께 집중을 해오신 우리 다미적 교회 귀한 사명자들도 함께 237 5천 종족 세계 복음화에 귀하게 쓰임받고 최고로 작품 남기는 놀라운 축복이 있게 되시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. Et je vous bénis de faire en sorte que l'Église du Rocher de Paris, l'Église Lumière de toutes les nations et l'Église Gloire de Gangbook puissent pouvoir œuvrer. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions 프랑스 복음화를 위해 유럽 복음화를 위해 바리반석 교회를 세우심을 감사합니다. et nous te remercions d'avoir établi l'Église l'Église de Rocher de Paris, pour l'évangélisation de la France, de l'Europe et mondiale. 지금까지 프랑스 복음화의 언어 여정 인도하심을 감사드립니다. Et je vous remercie également d'avoir guidé jusqu'à maintenant, l'Église du Rocher de Paris. 최고로 헌신하고 최고로 쓰임받는 놀라운 역사가 바리반석 교회 중직자와 모든 성도님들에게 넘치게 하여 주시옵소서. Et faites en sorte que tous les membres de l'Église du Rocher de Paris puissent œuvrer pour le mouvement. 오직 그리스도만 프랑스의 유럽에 증거하는 대표적 교회가 되게 역사하옵소서. Faites en sorte que ça devienne une église représentante, de l'uniquement Christ. 주 예수 그리스도의 이름으로 감사기도하옵나이다. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.